लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। वो गाना गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज गॉड। सब लोग जय मसीह की। प्रेज गॉड। तो क्यों ना हम ताली बजा के वो गीत गा कर परमेश्वर का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा ओ देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हमारे हाथों को उठा के या हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाने का मतलब क्या है आपको पता है? हम जब हाथों को उठाकर जब परमेश्वर को स्तुति देती हो, हम परमेश्वर को ये बोलता है कि परमेश्वर मैं पूरी तरीके से आपकी सन्मुख में अपने आप को समर्पण करता। समझ पा रहे कि नहीं? कि अभी तक मैं अपना बुद्धि से दौड़ा, अभी तक मैं अपना इच्छा के अनुसार गया, लेकिन मुझे पूरा क्या मैं हार गया है। मुझे अभी भी कोई भी विजय नहीं मिला है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं कि परमेश्वर मैं मेरा जीवन आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूं। यीशु मसीह मेरा जीवन, मेरा आत्मा, मेरे शरीर सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु पूरी तरीके से मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, पूरी तरीके से आप मुझे चलाइए। हालेलुया। तो इसलिए हम जब हाथों को उठा के जब परमेश्वर को स्तुति देने का मतलब है कि हम प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु अभी मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं जाना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। तो जब आप हालेलुया जब शब्द सुनते हो हाथों को उठा के, दीदी बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है? दीदी को बार बार आपको आकर बता के समझा के देने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जीवन में प्रभु अगर उपकार किया है तो आप महसूस कर रहे हैं तो जरूर हाथों को उठा के प्रभु को स्तुति देना। हालेलुया। आज पूरा दिन प्रभु संभाला है ना, है कि नहीं? हमको रखवाला किया कि नहीं? किया कि नहीं? संभाल के परमेश्वर ने रखा है। तो कितना हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, कितना हम प्रभु को स्तुति देना चाहिए। ये गाना ऐसे लिखा हुआ है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा प्रभु की सन्मुख स्तुति और आराधना जाएगा। तब आके क्या होगा? जब प्रभु हमारे जीवन से, हमारे हृदय से जब स्तुति जाते हो, स्वर्ग से, ऊपर से, प्रभु का सन्मुख से क्या आएगा? आशीष प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन अभी तक क्या जा रहा था हमारा जीवन से? हमारे मुंह से गुड़गुड़ाना,
बुड़बुड़ाना, है कि नहीं? हम पूरा श्राप, अयो ये बीमारी क्यों आया है, मैं ऐसी अवस्था में क्यों पड़ा है, पूरा ऐसे ऐसे बातें हमारे मुंह से निकला हुआ है। उसके वजह से क्या हुआ, पूरा मुंह से श्राप निकलने की वजह से क्या आता है, आशीष कुछ भी हमारे जीवन में नहीं आता है, उल्टा क्या आता है, पूरा परेशानी आता है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? आशीष का वजह पूरा परेशानी आता था। लेकिन आज से मेरे प्रिय भाई बहन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जरूर आप क्या करो, आज से परमेश्वर को स्तुति देने के लिए सीख लीजिए, प्रभु को प्रशंसा करो, यीशु का महिमा को आप ऊंचा कर लीजिए, देखना कैसे प्रभु का आशीष आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। तो क्यों ना मिलकर एक और बार वो गाना गाकर प्रभु का महिमा करेगा। कम ऑन, स्तुति आराधना उपजा, सब लोग ताली बजा के, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ओ आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा ओ देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना ओ देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ प्रार्थना बिंदी उपजाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना बिंदी उपजाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा ओ देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हालेलुया हमसे करता है प्यार, हालेलुया 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 ओ आंखों की आंसू उपजाती है, खुशियां लेकर नीचे आती है, आंखों के आंसू उपजाती है, खुशियां लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा ओ देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया 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 ओ আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা তাহার স্তুতি গাইব, স্তুতি গাইব, আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা তাহার স্তুতি গাইব, আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা তাহার স্তুতি গাইব, আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করে ও আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা তাহা স্তুতি গাইব, স্তুতি গাইব ও আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, ও আমরা তাহা স্তুতি ও আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা ও আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করে ও যিশু নামেতে মোরা বিজয়ী ও হালেলুয়া, যিশু নামেতে শয়তান দূরে পালা, প্রভু বিজয়ী নামে পরিত্রাণ করে পারেंगे, प्रभु विजयी नामे मोरा विजयी ओ प्रभु यीशु
सब मंडली मिलकर पूरे लोग सब लोग अपने हाथों को उठा के मुंह खोल के यीशु मसीह को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। मुंह खोल के प्रभु को स्तुति दे दो, आराधना दे दो। हालेलुया। आज परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु का उस अद्भुत काम हमारे बीच में प्रभु आज लेके आना चाहता है। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे हृदय को मैं तैयार कर रहा हूँ यीशु मसीह। प्रभु मेरे हृदय को मैं तैयार कर रहा हूँ। प्रभु हमसे बातचीत कर लीजिए, हमसे बातचीत कर लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का आवाज सुन के हमको यहाँ से जाना चाहिए। हमको कोई भी मानसिक आवाज नहीं सुनना है, प्रभु का आवाज सुन के। हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे कानों को खोलो, मेरे हृदय को खोलो, मेरे आत्मा को खोलो परमेश्वर, आपकी वाणी सुनने के लिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे तैयार करो। सब लोग मिलके मुंह खोल के प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसे तो जरूर प्रभु आज आपसे बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर उधर ना देखे प्रभु को बोलो, प्रभु मुझसे बात करो परमेश्वर। आज मैं आपकी आवाज सुन के यहाँ से जाना चाहती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। एक आग के समान प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। ओ आप बुलाएगा तो, आप प्रार्थना करेगा तो, आपके हृदय आपका जीवन यीशु के हाथों में समर्पण करेगा तो जरूर प्रभु यीशु मसीह सुनकर आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। वो निश्चय है। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस शाम के समय में आपके हाथों में दे रहा परमेश्वर, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए। प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। हालेलुया। जितना भी जन को प्रभु आपने लेके आया है सबको आपके हाथों में दे रहा हूं यीशु मसीह। ओ प्रभु आज पूरा दिन हम एक को आपने संभाला, आपकी कृपा में हमको रखा प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अभी प्रभु हमारे बीच में आपने लेके आए वाले आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ। अभी हम भजन सुनने वाले हैं परमेश्वर, आपका दास को अभिषेक करो पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने साम से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। आपकी आवाज हम सुन के प्रभु आज आगे जाने के लिए हम एक को मदद करो। यस फादर। इसलिए प्रभु हमारा आत्मा को, हमारे कानों को यीशु के नाम से आप खोल दीजिए पवित्र आत्मा, खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया। यस फादर। प्रभु हम आप हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम कान खोल के बैठा है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को वचन सुनने के लिए तैयार है ना? तैयार है तो हाथों को उठा के प्रभु को हम स्तुति देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय दास हमारे बीच में आया हुआ है तो क्यों ना हम सब लोग ताली बजा के हम दास को स्वागत करेगा। उसके पहले भैया हमारा दास को, आज का प्रीचर को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को नाम को स्तुति हो। एक और जो है सुनेहा समय जो है प्रभु ने हम सबके जीवन पर दिया है ताकि हम लोग मिलकर जो है आज प्रभु को स्तुति और प्रशंसा कर सके। और हम लोग आज बहुत खुश है, आज हमारे बीच में जो है प्रभु का दास जो है वचन को बताने के लिए हमारे बीच पर जो आए हैं। प्रभु का दास जो है वो अमेरिका से है और जो मेरा एक कसिन है, मेरा बड़े मम्मी का जो है बेटा है, वो लोग जो है अमेरिका में रहता है और वहां पर जो है नौकरी के साथ जो है प्रभु का सेवकाई भी वहां पर जो है करते हैं। आज हमारे बीच पर जो है आए हैं, इसलिए मैं जो है पापा चांद को हमारे बीच में स्वागत करते हैं। हम तालियों के साथ जो है हम तालियों के साथ जो प्रभु का दास को हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। अच्छा, അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ ടൈം ഉണ്ട്. ओके। हट गया मेरे सब गुना का बोझ हट गया, सब गुना मिट गया यीशु के रक्त से। हालेलुया। हट गया मेरे सब गुना का बोझ हट गया। पाडले मज्ज सर्व पाप बोझ पाडले, सर्व पाप दूतले यीशुच्या रक्तने। हालेलुया। पाडले
मज सर्व पाप वोज पाडले. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. आज शाम के समय पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की आपको मैं देता हूँ. ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവവചനം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. जो परमेश्वर को वचन सुनने के लिए आया गया सारे लोगों को पवित्र आत्मा जो उस वचन को देकर आपको आशीष करना है वो प्रार्थना में हम रहेंगे. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവവചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5, 6, 7, 8 വാക്യങ്ങളാണ്. मैं आज वे आपको परमेश्वर का वचन से मैं जो बताने वाला जो बोलने के लिए जा रहा है उल्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय का 6, 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे. ഈ വചനത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ये वचन में ऐसे लिखा है, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു. तो इस वचन पर ऐसे लिखा है, पृथ्वी में मनुष्य का जो बातें जो बहुत दुष्टता है, ये बात को परमेश्वर ने जो देखा. താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് യഹോവ അനുതപിച്ചു. और परंतु यहोवा मनुष्य को बनाने के कारण जो वो पछताया. അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി. परंतु यहोवा को उसको जो दुख लगा. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും. और जो जिस मनुष्य को मैंने बनाया है उसको मैं जो मिटाएगा. മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ. और जो मनुष्य को पशु और जो रेंगने वाला जंतु और जो आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा. അവയെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്തു. क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूं. എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ 1-ാം അധ്യായത്തില് 2-ാം അധ്യായത്തിലും ചില സൃഷ്ടിപ്പുകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. जब हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु जो सृष्टि को आशीष करते हुए हम देख सकते हैं. എന്നാൽ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ 7-ാം ദിവസം 2-ാം അധ്യായത്തില് ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും അവിടെ കാണുന്നു. और उसका जो है दूसरे अध्याय में जो है पाया जाता है कि परमेश्वर जो है दिन को भी आशीष करते हुए देखते हैं. അങ്ങനെ ആ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो वो जो है आशीष पाया गया जो दिन है वो रविवार का दिन, वही दिन को जो है हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए चुना हुआ है. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പദവിയും അവകാശവും തന്നു. लेकिन जब नया नियम पर आता है, वहां पर जो है परमेश्वर यीशु मसीह को हर समय पर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उनका दरबार पर जो पहुंचने के लिए हमें हमेशा के जो समय जो दे रखा है. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു. और वापस हम जो है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय में आता है, वहां पर मनुष्य जाति परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए देखते हैं. 4-ാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സഹോദരനെ കൊന്ന്
ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആളിനെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു. और जो 4 अध्याय में जब हम देख सकते हैं वो अपना भाई को मार डालने के बाद वहां पर जीते हैं, ऐसे हम देखते हैं. आमीन. आमीन. അവിടെ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. तो यहाँ पर मनुष्य गलत करते हैं और एक व्यक्ति जो दूसरे के साथ अन्याय करना लग जाता है. Yes, आमीन. എന്നാൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നു, വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. आमीन. लेकिन जो 5 अध्याय पर आता है वहां पर हमें पाया जाता है मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जो है सालों जो है उनके साथ चलते हुए हम देख सकते हैं. हालेलुया. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ, കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലുതെന്ന് കർത്താവ് കാണുകയാണ്. ऐसे पढ़कर जो है हम आज 6वां अध्याय पर आता है वहां पर हम पाया जाता है कि मनुष्य का दुष्टता जो है परमेश्वर के नजर में जितना बढ़ गया है उसके बारे में हमें पता चलता है. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും. तो इसलिए परमेश्वर वहां पर बोल रहा है, इसी कारण से मैं मनुष्य को धरती से मिटा डालूंगा. आमीन. നോക്കണം, സൃഷ്ടിപ്പിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന്. सृष्टि का समय पर जो है सृष्टि कर मनुष्य को आशीष किया है, वही परमेश्वर अभी बोल रहा है, मैं मनुष्य को हमेशा के लिए मिटा डालूंगा. आमीन. എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ. നോക്കിക്കേ, ആ സൃഷ്ടിപ്പിലെ ആദാം ഹവ്വ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ എന്നും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം, സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം. क्यों परमेश्वर मनुष्य को जो सृष्टि किया है, क्योंकि वो साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए. और एदन की वाटिका में हमें पाया जाता है कि परमेश्वर जो है हर शाम के समय पर आकर मनुष्य के साथ रहते हुए हम वहां पर देख सकते हैं. हमें അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്ന്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ലോകശക്തി അവനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. तो ऐसे जो है इच्छा किया गया परमेश्वर से मनुष्य जो है दूर गया है, पाप से दूर किए हैं. अभी उसी मनुष्य को नाश करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर जो है पद्धति तैयार किया है. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലും ഒരു മനുഷ്യനെ യഹോവ കാണുന്നു. हालेलुया. लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर का नजर एक व्यक्ति के ऊपर जो है पड़ते हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം കാണുന്നു. उसका परिवार को परमेश्वर जो है देखता है. आमीन. അവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, परंतु यहोवा का अनुग्रह का दृष्टि उसके ऊपर आ गया है. हालेलुया. आमीन. അവർ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ല, അവർക്ക് മറ്റാരും സംഭാവനയായി കൊടുത്തതല്ല. ये अनुग्रह जो है वो पैसा देकर खरीदा नहीं है, या किसी ने उसको जो है क्या बोलते हैं उसको गिफ्ट के रूप से भी नहीं दिया है. അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. യഹോവയായ ദൈവം നോക്കിയത് നോഹയുടെ ചരിത്രം, അവന്റെ ജീവിത ശൈലി കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. क्योंकि नोहा को प्रभु ने इसलिए नोहा के ऊपर इसलिए परमेश्वर के कृपा आया है कि परमेश्वर उसके परिवार को देख रहा था, और कैसे नोहा का सारी बातें जो है परमेश्वर वहां पर देखते हुए हम पा सकते हैं. അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരും ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. आज हम लोग जहां पर भी रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन को जो है पूरी प्रकार में परमेश्वर का नजर से परमेश्वर हमें देखते रहता है. ऐसा वाला एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. हालेलुया. അതിന് ചില ക്വാളിഫൈഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നോഹയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കാം. അതിന്റെ താഴെ ഉണ്ട്, നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു.
ऐसे परमेश्वर के नजर जो है नोहा के ऊपर पढ़ने के लिए कुछ प्रकार का जो है क्वालिफिकेशन का जरूरत था। वो क्वालिफिकेशन जो है उसका 9 अध्याय में हमें पाया जाता है। वहां पर लिखा है नोहा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. और फिर लिखा है नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला है। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അവസ്ഥയിലും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो व्यक्ति किसी भी कारण किसी भी हालचाल में भी कोई प्रकार के पाप नहीं करता है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നടക്കുവാനായി ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കും. क्योंकि एक बच्चा जो है अपने पिताजी के हाथ को पकड़कर जैसे चलता है वैसे हमें भी अपना प्रभु का हाथ को पकड़कर चल सकता है। ये बातें जो है हमारे आत्मा का जीवन के अंदर जो है हम पा सकता है। आमीन। ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ പിതാവിനോട് എന്തൊരാവശ്യം കരഞ്ഞു പറയും, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവത്തോട് ഏതവസ്ഥയിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാൻ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। और जो है परमेश्वर का परमेश्वर का इच्छा ऐसे है। और जो है एक बेटा जो है अपने पिता से कभी चीज रोते हुए मांगता है, कभी हंसते हुए मांगते हैं, कभी जबरदस्ती क्यों मांगता है। वैसे हमें भी परमेश्वर जो है एक हक दिया है, यीशु के द्वारा हक दिया है। परमेश्वर के सारी आशीषें हमारे जीवन में हम ला सकता है। आमीन। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ നോഹ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് വചനത്തിൽ കാണുന്നു. और वहां पर हमें ये जो है पाता है कि ऐसे जो है व्यक्ति के बारे में लिखा है जैसे प्रभु ने जो बोला है उसी के आधार पर जो है आगे को चलने वाला, यानी एकदम जो है इच्छा पूरा करने वाला एक व्यक्ति था नोहा। അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ പെട്ടകം പണിയുവാനും അതിനുശേഷം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ ഇന്നതുപോലെ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് നോഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. तो इसी कारण से जो नूहा को बचाने के लिए एक बड़ा नवा को तैयारी हुआ है। और पूरा पृथ्वी को जो है उन्होंने ये कहा, मतलब पृथ्वी को ये समझाया था नाश होने वाला है करके ये संदेश हुए लोगों को देने के लिए प्रभु ने चुना उनको। എന്നാൽ നോഹയും നോഹയുടെ കുടുംബവും മക്കളും അവർ മാത്രമേ അതിനകത്തേക്ക് മനുഷ്യകുലത്തിൽ നിന്ന് കയറി പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. लेकिन उसी समय में जो है मनुष्य जाति से नोहा और उसके परिवार सिर्फ जो है वो नवा में जाकर जो है प्रवेश किया है और वो सिर्फ बच गए थे। നോക്കിക്കേ, അനന്തര ഫലം കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു, ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. അത് നോഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരോട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 1 വർഷക്കാലം നോഹ പ്രസംഗിച്ചു. ആരും കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു, അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല, അനുസരിച്ചില്ല. और जो है नोहा को प्रभु ने 1 साल का समय दिया है सारे सृष्टि को जो है ये प्रलय जल प्रलय आ रहा है उसके बारे में बोलने के लिए। और नोहा ने सबको जो है ये बातें जो बताया, लेकिन सारे लोगों ने कान से सुना, लेकिन इस बात को जो है ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। അതുകൊണ്ടാണ് ആ നോഹയും കുടുംബവും നോഹയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അനുസരിച്ച മൃഗജാതികള്, ഇഴജാതികള്, പറവജാതികളൊക്കെയും അതിനകത്തേക്ക് വന്നു കയറി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. और जो नूहा के बात को सुना हुआ सारा जानवर और पशु पक्षी और जो जंतु ये सब जो है ये नाव के अंदर जो है आकर जो प्रवेश किया है वो लोग जो बच गए थे। അങ്ങനെ ഹലോ കേൾക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ
യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാഞ്ഞ സകല മനുഷ്യരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയുണ്ടായി, നശിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. या उस समय पर परमेश्वर का आज्ञा को ना माना गया सारे लोग जो है ये धरती से हमेशा के लिए खत्म हो गया, यानी मर गया है. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. अभी जो है हम जीने वाला ये दुनिया के तरफ हम अपना नजर को थोड़ा डाल कर देखते हैं. ഇന്ന് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്? അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാലയളവിലേക്കാണോ നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്? ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത ഏറിപ്പോയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. अभी जो है हम ऐसे एक समय पर जो है हम आप पहुंच जाए कि मनुष्य का दुष्टता जो है नोहा का समय पर जितना था उससे भी ज्यादा में बढ़ गया है, ऐसे हमें देखना है. സ്വന്തം ഭവനങ്ങളില് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലാതെ വരുന്നു. और जो है अपना खुद के घर में बच्चों को जो है कोई प्रकार का सुरक्षा नहीं मिल रहा है. മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. और जो है बच्चा माता पिताओं को बहुत बुरी तरीके से जो मारता है. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നു. और जो है भाई बहनों आपस में लड़ते हैं. സഭകളില് അടിപിടികൾ മാത്രം നടക്കുന്നു. और कुछ मंडली में भी ऐसे लड़ाई झगड़ा भी होता है. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത ദൈവമക്കൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. और जो है प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए बुलाया गया भाई बहनों को सताव जो है आ रहा है. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലയളവില് ഹാലേലുയ ലോകാധിപതി ഹാലേലുയ അവന്റെ വാഴ്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. और जो मसीह भाई बहनों का जो है जो उनका फ्रीडम को जो है रोकते हुए जो हमारा जो है सरकार जो है कई प्रकार का जो है नया कानून की व्यवस्था तैयार कर आ रहा है. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് യഹോവയുടെ കോപം ലോകത്തിന്മേൽ വീണ്ടും ജ്വലിക്കുവാൻ പോവുകയാണോ? ऐसे तो हम देखना है क्या परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर दोबारा आ रहा है या नहीं. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ऐसे तो अभी एक अच्छा मौका जो है प्रभु ने हम सबको दिए हैं. ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാര് ഇവരൊക്കെയും യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം. നോഹ പറഞ്ഞതുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. जैसे नूहा ने जो है परमेश्वर के बारे में लोगों को समझाया है, वैसे परमेश्वर को विश्वास करने वाला परमेश्वर का दास और दासी और विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन ये दुनिया के लोगों को बताकर देना जरूरी है. आमीन. നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അന്ന് നോഹ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ പ്രളയം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് നോഹയെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിപ്പിച്ചു. लेकिन हम अभी क्या बोलना है? उसी समय पर जो है परमेश्वर ने नूहा को बोला जल प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी को नाश करने वाला है. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയേണ്ടത്, ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ സമയമായി. അവനാകുന്ന പെട്ടകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക, രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം. आमीन. सो आज हमें ये बोलना है कि यीशु मसीह जो है आने वाला है, इसलिए यीशु मसीह का जो यीशु मसीह का जो नाम है उसके अंदर जाकर आप जो है रक्षा को प्राप्त करना जरूरी है. आमीन. हालेलुया, 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 हालेलुया. ഇന്ന് ലോകത്തില് നാം കാണുന്ന ദുഷ്ടതയെല്ലാം യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ്. तो आज हम देखने वाला सारा दुष्टता है, लोग यीशु मसीह से दूर जाने के कारण ये सब कुछ हुआ है. आमीन. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദുഷ്ടത കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത്. परमेश्वर के साथ साथ जो है ना चलने के कारण लोगों के अंदर दुष्टता जो है बढ़ जा रहा है. आमीन.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയണം, സഭയിൽ വിളിച്ചു പറയണം, തെരുവിൽ ഇറങ്ങി വിളിച്ചു പറയണം. ഈ ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിക്കും, ആകാശത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. ഒരു പുതിയ രാജ്യമുണ്ട്, ഒരു പുതിയ ഭവനമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ! അത് മനുഷ്യരോട് വിളിച്ചു പറയണം. तो इसलिए हम अपना भाई को, अपना बहन को, अपना जो पड़ोसी को, अपना जहां पर भी हम रहते हैं, उन लोगों को हम बताना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया का सारा शक्ति सब कुछ जो हिलने वाला है और जाने वाला है, लेकिन जो अविनाशी वाला एक राज्य है, वो राज्य है यीशु का राज्य। हालेलुया, 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 आमीन। जीसस നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട്, അടി കിട്ടും. ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ നിന്ദിക്കും, പരിഹസിക്കും, ചിലപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും. ऐसे जो है हम दुनिया को जो है खुला खुला यीशु के बारे में बोलने के समय पर कभी कई प्रकार का जो है यानी तकलीफ या हमें जो मारपीट हमें करना हमें खाना पड़ेगा। हो सकता है कभी मसीह के लिए शहीद होना भी पड़ेगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വചനഭാഗം ഓർത്തത്. വെളിപാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9, 10, 11 വാക്യങ്ങള് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. जो मैं ये बात बोलने के समय पर जो है प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय के कुछ वचन जल्दी मेरे मन में जो है आ गया है। അവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവവചന നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഹേതുവായും അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടു. വെളിപ്പാട് 6-ന്റെ 7 കേട്ടോ, 6-ന്റെ 9. ओके। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय का उसका 9 वचन। अंजलि बहन अब थोड़ा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय का 9 वचन। 6 अध्याय का 9 वचन। 6 का 9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किए गए थे। आमीन। അതിന്റെ 10-ഉം 11-ഉം കൂടെ വായിച്ചായിരുന്നു. 11-ാം വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിച്ചു. 10 और 11 भी पढ़िएगा। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, നോഹയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവൻ നീതിമാനും വിശ്വസ്തനും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു, അനുസരിക്കുന്നവനായിരുന്നു. तो हमने अभी देखा था कि नोहा का जो है क्वालिफिकेशन है, वो नोहा जो है परमेश्वर के सन्निधि में जो विश्वस्त था और धार्मिक था और खरा था। അതുപോലെ നമ്മളെയും യഹോവ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവവചന നിമിത്തവും പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം നിമിത്തവും അറുക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. और इसलिए जब हम लोग जो है प्रभु को विश्वास करने के द्वारा और जो है प्रभु का वचन बोलने के द्वारा कभी जो है हम लोग कभी हमें जो है शहीद होना भी पड़ेगा। അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ. तो इसलिए ये सारी बातों को हमें देखने के बाद, समझने के बाद बाइबल को लेकर जो है हम लोग जो है एक दूसरे के बारे में यीशु के बारे में बताना है। അങ്ങനെ അറുക്കപ്പെട്ടവര് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവര് എവിടെയാ എത്തുന്നതെന്ന് വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. അവന്റെ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ, യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ അവിടെ കാണാമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. और वचन में ये लिखा गया है, ऐसे मसीह के कारण शहीद होने वाला सारे लोगों को कहां पर पाया जाएगा, और जो है वहां के जो है बलि पीठ में जो है वहां पर देखते हैं।
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ നാമം ഹേതുവായി കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്തോത്രത്തോട് ഹല്ലേലൂയ, സ്തെഫാനോസിനെ പോലെ കല്ലേറ് കൊള്ളുമ്പോഴും സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. आमीन। तो इसलिए जो है हम कोई भी प्रकार का जो है चिंता नहीं करना है। अगर जो है हमारे जीवन में कष्ट और पीड़ा यीशु के नाम लेने के द्वारा आने से भी हमें अब्बा पिता करके पुकारने का एक अधिकार प्रभु ने दिया है। जैसे स्तेफानोस ने जो है किया है, स्तेफानोस ने प्रार्थना किया है, वैसे हमें भी जो है ऐसे प्रार्थना करने का हक हमें मिलता है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു ഹാബേലും കായിന്റെയും സംഭവം കാണുമ്പോ ആ സഹോദരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് യഹോവ കണ്ടിട്ട് അവനോട് സഹോദരനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ രക്ഷകനോ എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ ഓരോ ദൈവമക്കളുടെയും രക്തം ഹല്ലേലൂയ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ യഹോവ കാണുകയും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യഹോവയാണ് നമുക്കുള്ളത്. हालेलुया। हम उत्पत्ति पुस्तक पढ़ने के समय पर वहां पर जो है कैन और हाबेल के बीच में झगड़ा होकर जो है जो कैन जो है हाबेल को जो वहां पर जो है मार डालता है। उसके बाद क्या हुआ है, कैन जो हाबेल का जो खून है वो जो है धरती पर जो है गिर गया है। और उसके बाद परमेश्वर जो है कैन को बोल रहा है तुम क्यों जो है ऐसे किया है, क्योंकि हाबेल का जो है खून है वो जमीन से चिल्ला रहा है। ऐसे तो मैं आपको बोलना चाहता है मसीह के नाम के लिए अगर हमें जो है हम कुछ परेशानी लेता है या हम शहीद होता है तो परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर का जो क्रोध उन लोगों के ऊपर जो है आएगा और परमेश्वर उसके लिए न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुയ हालेलुയ। അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 10-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു, നീ ന്യായം വിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതിരിക്കുമോ എന്ന് അവർ ഉറക്കം നിലവിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് 11-ാം അധ്യായത്തില് ഹല്ലേലൂയ, അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തനും വെള്ള നിലയങ്കി ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ഒരു ദൈവഭക്തന് ഹല്ലേലൂയ ഏത് അവസ്ഥയില്, കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവില്, ഏത് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവില് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വെള്ള നിലയെങ്കിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. हमें इसका जो है प्रकाश सभा उसका 6 अध्याय का 10 वचन में हमें पाए जाते हैं वहां के जो लोग हैं वो लोग जो है परमेश्वर से एक सवाल जो करते हैं, हे स्वामी ये पवित्र और जो है सत्य क्या तू न्याय नहीं करेगा। उसका जवाब जो है 11 वचन पर जो है हमें पाया जाता है, वो जो कुछ लोग जो है तकलीफ सहा है, जो दुख सहा है, शहीद हुआ है, उन लोगों के लिए एक जो श्वेत वस्त्र दिया करके वहां में लिखा है। ऐसे तो यीशु के लिए कष्ट सहने से, यीशु के लिए पीड़ा, यीशु का पीड़ा हम अपने जीवन में सहने से वहां पर हमारे लिए एक शोध वस्त्र यानी सफेद वस्त्र जो है हमें देकर प्रभु हमें आदर करता है। हालेलुया हालेलुയ। അവിടെ യഹോവയായ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവരെ പോലെ, ആരെ പോലെ, ഇങ്ങനെ അറുക്കപ്പെട്ട് അവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭൃത്യരെ പോലെ തന്നെ ഇനിയും ഹല്ലേലൂയ കൊല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹഭൃത്യന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്നു തികയുവോളം അല്പകാലം കൂടെ സ്വസ്ഥമായി പാർക്കണം. നമ്മൾ ധൃതി വെക്കണ്ട. ഇനിയും ഹല്ലേലൂയ ഈ സുവിശേഷവുമായി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ മരണം മുൻപിലുണ്ട്. ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട. आमीन। तो इसलिए इसका जो आगे वाला वचन है वो वचन को पढ़ने के समय पर जो वहां पर जो हमें वहां पर जो मिलता है अभी थोड़ा सा समय और हमें जो दे रखा है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा समय है विश्राम करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमें जो प्रभु का सेवा करना है और आज प्रचार करने वाला मेरे सामने भी एक मृत्यु है, लेकिन जो है उसको जो है ना देखते हुए हम प्रभु का काम में आगे को चलते बढ़ना है। आमीन। हालेलुയ आमीन। അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോട് വിശ്വസ്തയോട് ഈ വചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാം, ഇനിയും കാലമേറെയില്ല,
കാഹളനാദം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. तो इसलिए जो है हम बहुत खुशी के साथ, बहुत आदर के साथ जो है ये दुनिया को खुला खुला बोलना है। अब इस समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय बहुत नजदीक आ गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया. നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് അനേകം ഭക്തന്മാരെ കർത്താവ് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഹാലേലുയ തന്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ ആ ട്രംപറ്റ്, ആ കാഹളനാദം വാനിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവന്റെ വേല തികച്ച് നാം ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം. हालेलुया. आजकल जो है बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर जो है अपने पास बुला रहा है. हालेलुया. ऐसे तो थोड़े समय के अंदर जो है वो ये जो है आकाश मंडल में जो है वो परमेश्वर का जो है तुरंगी फूकने के समय पर वो तुरंगी फूकते हुए हम लोग सब जो है बादलों पर उठने वाला एक दिन बहुत नजदीक आ गया है. हालेलुया. इसलिए हम लोग बहुत तेज के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ अपना जीवन को उसके लिए तैयारी में रखना जरूरी है. आमीन. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട. ഹല്ലേലൂയ, ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. हमें तो इसलिए मैंने ये वचन बोलने के द्वारा आप लोगों के मन के अंदर जो है डर नहीं आना है. हालेलुया. बिल्कुल नहीं डरना है. हालेलुया. यीशु के लिए जो है हिम्मत बांध कर जो है आगे चलते जाना चाहिए. हालेलुया, आमीन. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് രക്തസാക്ഷികളായാൽ ഹാലേലൂയ നാം വലിയ വിലയാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് പ്രതിഫലം അവിടെയുണ്ട്. आमीन. क्योंकि हम अपना जो भाई बहनों के लिए अपना जान देने के तैयार होता है, लेकिन ऐसे देने से कोई फायदा नहीं है. अगर यीशु के नाम से जो है अगर हम शहीद हो गया तो भी जो है हालेलुया हम उसी जगह पर वहां पर जो है हम पाया जाएगा. आमीन. हालेलुയ, हालेलुയ. നിങ്ങൾ ആരും വ്യസനിക്കരുത്. ഇനിയും സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള വകയും ഇതിനോട് കൂടെ ചേർന്നുണ്ട്. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഹാലേലൂയ, ദൈവമക്കൾ ആരും വ്യസനിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് പ്രത്യാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. आमीन. तो ये सारे बातें सुनकर आप लोगों को दुख नहीं होना है. अभी आपको खुश होने वाला कुछ बातें मैं आपको अभी बताने वाला है. आमीन. हालेलुया, हालेलुയ, हालेलुയ. സങ്കീർത്തനം 84 സങ്കീർത്തനത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. भजन संहिता 84 में हमें ऐसे मिलता है. भजन संहिता 84 സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. എന്റെ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ച് മോഹിച്ചു പോകുന്നു. എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കുന്നു. और भजन संहिता 84 का एक में ऐसे लिखा है, हे सेनाओं का यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है, और मेरे प्राण यहोवा की आंगनों में और जो है आंगनों में अभिषेक करके मिलता है. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം സംഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭവനമുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറികൾ ഒരുക്കും. പിന്നീട് ഒരു പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകും. അവിടെ നിങ്ങളെ ചേർക്കുവാനായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്ന്. और यीशु मसीह ये धरती से जाने से पहले अपने चेलों को बोला है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा है. वो जगह तैयार करने के बाद मैं फिर तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हें मेरे पास में लेकर आएगा. आमीन, आमीन. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ കോരഹ് പുത്രന്മാർ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, हालेलुया, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരമാണെന്ന്. हालेलुया. और ये भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरा निवास कितना प्रिय है, कितना सुंदर है. हालेलुया. അവിടെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രോഗമില്ല, ദുഃഖമില്ല, വഴക്കുകളില്ല, മരണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. സന്തോഷം മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ.
वहां पर जो है दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, क्लेश नहीं है, दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर जो है सिर्फ जो है खुशी है। वही है परमेश्वर का निवास स्थान। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो वो जो है सुंदर वाला एक जगह जाने के लिए अभी हम ये पृथ्वी में एक जीवन अभी जी रहा है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സാരമില്ല. तो इसलिए ये दुनिया का सारा कष्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। നീ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിനക്ക് മറുതലിപ്പായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും സാരമില്ല. अगर आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा आपका भाई बहन लोग जो है आपको खिलाफ जो है खड़े होने से भी कोई प्रकार का चिंता नहीं है। आमीन। നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു, നിന്നെ പുറന്തള്ളിയെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പിൽ നാം ഈ വചനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. अगर आपका माता पिता भी जो है आपको अपने घर से यीशु के नाम का कारण जो है अगर आपको धकेल दिया है तो भी जो है आपका मन में जो है व्याकुल नहीं होना है, ये बातों पर पक्का रहना है। यीशु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया. അതിന്റെ നടുവിൽ നിനക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും, പട്ടിണി ഉണ്ടാകും, ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹാലേലൂയ. എന്നാൽ ഹാലേലൂയ, അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. आमीन। तो ये यात्रा में कभी हमें बीमारी आएगा, कभी परेशानी आएगा, कई प्रकार का समस्या हमारे जीवन पर आएगा, लेकिन ये सारी समस्याओं में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारा साथ रहेगा और हमें जो है आगे पार करने का सहायता करेगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദൈവം നമ്മളെ തകർക്കുന്നവനല്ല, നമ്മളെ പണിയുന്നവനാണ്. ഓരോ ശോധനകളിൽ കൂടെ നമ്മളെ പണിതെടുത്ത് ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവനോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. हालेलुया। ये परमेश्वर जो है हमें तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है और हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हमें बनाकर जो है हमारे साथ चलकर जो है हमें और जो है अच्छा रीति से आगे को हमें ले चलता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു കള്ളൻ കടന്നു വരുന്നത് അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനുമാണ്, അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനാണ് ഒരു കള്ളൻ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ഹാലേലുയ, ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാകുന്നവൻ ഇന്ന് ലോകത്തില് അനേകം മക്കളെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അറുത്ത് മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आपको मालूम है ना, चोर आता है चोरी करने के लिए और नाश करने के लिए और खत्म करने के लिए। ऐसे जो है ये दुनिया का अधिपति बहुत सारे लोगों के अंदर आकर उनको परिवार को चित्र फित्र कर दिया है, उनका जीवन को जो है नाश में डाल दिया है। बहुत सारे लोग जो है हमेशा के लिए खत्म भी हो गया है, लेकिन जो है पैसे वाले एक अवस्था है। നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവമല്ല. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे वाले परमेश्वर नहीं है। आमीन, ഹാലേലുയ. നമ്മളിവിടെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചു, ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഹൃദയവും മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കുമെന്ന്. हमें क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, एक अच्छा परमेश्वर का बच्चे का यही एक इच्छा है कि उनका शरीर, उनका मांस, उनका शरीर का सारे चीजें जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को घोषणा करने के लिए हमेशा इच्छुक में रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. അവന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവരും ബലം ഉള്ള മനുഷ്യരും അവനിൽ ബലമുള്ളവര് അവനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും എപ്പോഴും അവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഹാലേലുയ അനുഭവം. आमीन। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आंगनों में रहता है, परमेश्वर के सन्मुख में रहता है, वो लोग परमेश्वर को हमेशा जो है हमेशा आराधना करते हुए और खुशी से मगन से आगे को जिंदगी बना कर रहता है। आमीन, ഹാലലുയ, ഹാലലുയ, ഹാലലുയ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകള് പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് വലുതല്ല.
हमें ऐसे है तो ये दुनिया का कोई भी क्लेश, ये दुनिया का कोई भी तकलीफ जो है हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया, आमीन। ഇതൊന്നും നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതല്ല. तो ये कोई भी तकलीफ जो है हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, ഹാലേലുയ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹാലേലുയ. കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവം, താഴ്വരകളുടെ അനുഭവം നമ്മളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെയും നേരിട്ട് ജയത്തോടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ്. एक विश्वासी के जीवन के अंदर जो है कई प्रकार की जो है आंसुओं का तराई से जाना पड़ेगा, बहुत प्रकार के अंधेरे को सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ जो है पार कर कर आगे जाने के लिए परमेश्वर जो है हमें सहायता करता है। आमीन, ഹാലേലുയ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഹാലേലുയ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2-3 वचन जो है और बोलकर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आमीन। 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-22 വാക്യങ്ങൾ. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 20 अല്ലേ 21-22. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 21 और 22 वचन को थोड़ा पढ़िएगा। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട്. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन, ഹാലേലുയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലേലുയ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവഹിതപ്രകാരമാണെങ്കിൽ, ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഹാലേലുയ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട്. यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि अगर कोई भी काम हम करते हैं वो काम जो है परमेश्वर का सन्मुख में जो है सही रीति से है, सही इच्छा से है, तो हमें जो है परमेश्वर के साथ अच्छा संगति है, अच्छा मिलन है। ഹാലേലുയ. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ഹാലേലുയ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുവാനും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. सो ऐसे जाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर की कल्पनाओं को मानने के लिए भी और परमेश्वर को खुश कराकर आगे जीने के लिए भी प्रभु सहायता करेगा। ഹാലേലുയ, സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കള് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് ഹാലേലുയ നമ്മൾ തനിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ലോകരെല്ലാം നമ്മളെ ഹാലേലുയ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. സഭ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. വീട്ടുകാർ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഹാലേലുയ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലേലുയ ആ സമയത്ത് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവങ്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എന്ത് നമ്മുടെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചാലും അവൻ നമുക്ക് തരും. हो सकता है हमारा पड़ोसी लोग, हमारा घर के लोग, हमारा जो है मंडली का लोग भी हमें जो है हमें अलग करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जो है हम लोग जो है ऐसे प्रभु के साथ बने रहने के समय पर हम जो कुछ परमेश्वर से मांगता है वो परमेश्वर हमारे लिए सही समय पर जो है जवाब देकर हमें आशीष करता है। हालेलुया, आमीन, ഹാലേലുയ, ഹാലേലുയ, ഹാലേലുയ. അങ്ങനെയെങ്കില് നമ്മളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജോലി ഹാലേലുയ അവന്റെ വയലിൽ ചെയ്യുന്ന വേല വിശ്വസ്തയോട് സത്യസന്ധതയോട് കർത്താവിന് ഇഷ്ടവും ഹിതപ്രകാരവുമായിരിക്കുവാൻ നാം സൂക്ഷ്മതയോട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മുൻപോട്ട് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ऐसे है तो परमेश्वर जो हमें समर्पण किया गया सेवागाई, जो हम बहुत इच्छा के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत भक्ति के साथ जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसी के आधार पर जो है हमें आगे जो जारी रखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन. 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ
21 22 വാക്യങ്ങളില് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുന്നു. ഹാലലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ആസാഫിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് 50-ാം സങ്കീർത്തനം 21 22 വാക്യങ്ങളില് ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ. भजन संगीता 50 का 21 और 22 को थोड़ा पढ़िएगा. ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. നോക്കിക്കേ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഹാലലൂയ, വിശ്വസ്തരായി നിന്ന് വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. क्यों परमेश्वर ने हमें अलग किया है? प्रभु ने हमें बुलाया है. हम लोग जो परमेश्वर के लिए विश्वास के रूप से खड़े होकर सेवा करने के लिए हैं. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയില് നാം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ദുഷ്ടന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നാം ചെവി കൊടുത്താൽ, ഹാലേലുയ, ഇവിടെ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ ഇവയെല്ലാം നിരത്തി വെക്കുമെന്ന്. क्योंकि अगर जो है हम ये आत्मिक यात्रा जाने के समय पर हम लोग जो है कुछ गलती करने से इधर जो है ये भजन संगीता में लिखा गया है, ये सारी चीजें जो है तू जो किए हैं तुम्हारे सामने में जो फैला के रखेगा. आमीन. ഹാലലുയ. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കേണ്ടുന്ന മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് ഹാലലുയ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ, നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും, വിടുവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. और प्रभु ऐसे एक चेतावनी वहां पर दे रहा है. परमेश्वर के बच्चा जो है परमेश्वर को प्रशंसा कर जाने के बदले परमेश्वर को भूल कर अगर जीवन को आगे जारी रखने से वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें फाड़ डाल देगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आगे आएगा, किसी का हाथ भी उसके लिए तैयारी नहीं होगा. ഹാലലുയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ പീഡനങ്ങളോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ നടുവിൽ സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹാലലിയ. നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ ഒരു ശാപവാക്ക് എടുക്കരുത്. ഹാലലിയ. മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ആരെ? യഹോവയെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, സ്തോത്രം ചെയ്യണം, ഹല്ലേലൂയ പറയണം. आमीन. तो इसलिए हमारे जीवन में कोई भी कष्ट या तकलीफ आने से भी हम क्या करना है? हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और प्रशंसा करते जाना है. कभी भी हमारा जीवन में जो है कोई श्राप का वजन, कोई भी जो है एक श्राप का बातें जो है हमारा जीवन, हमारा जुबान से कभी भी नहीं आना चाहिए. ഹാലലുയ, ഹാലലുയ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് അനേകം കഷ്ടങ്ങളിലെ ശോധനകളിലൊക്കെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടു. हमारा जीवन में भी बहुत प्रकार का शोधना से और जो है परेशानी से हमें जाना पड़ा. ഹാലലിയ. ഒരു ചെറിയ ഹാലലിയ ഒരു പോളിപ്പ് എന്റെ ഹാലലിയ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ഞാൻ ഊമനായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. और मेरा गले में जो छोटा सा एक ट्यूमर जैसे आया था, उस समय पर जो है मुझे बिल्कुल जो है बात ना करते हुए एक जैसे गूंगा है वैसे एक गूंगा की अवस्था में मैं गया था. ഹാലലുയ. ഞാന് എന്റെ മുറിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്ന് എന്റെ അപ്പച്ചനോട് ഹാലലുയ ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിന്നെ എനിക്ക് സ്തുതിക്കണം, പാടണം, ലോകത്തോട് നിന്റെ വചനം അറിയിക്കണം, നിന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, എനിക്കതുകൊണ്ട് ശബ്ദം തരണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और मैंने मेरा कमरे के अंदर जाकर बंद करके प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे आपके बारे में लोगों को बोलना है, आपके बारे में लोगों को समझाना है, आपको स्तुति करना है, आपको प्रशंसा करना है, इसलिए प्रभु मेरा मुंह में जो है आवाज देना है, ऐसे प्रार्थना किया.
ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതകരമായി എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നു. എനിക്ക് നല്ല പഴയതിലും നല്ല ഒരു ശബ്ദം തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. जब मैंने मेरे पिताजी से मैंने प्रार्थना किया है और प्रभु ने मेरा प्रार्थनाओं को सुना, पुराने से भी अच्छा आवाज देकर जो है परमेश्वर ने मुझे आज तक जो है खड़ा करके रखा है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഹാലലുയ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹാലലുയ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ തീർന്നു കാണും, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ തീർന്നു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഹാലലുയ. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഹാലലുയ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, ഹാലലുയ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. വീണ്ടും അവൻ ശോധനകളിൽ കൂടെ വിടും. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നിന്നെ പൊന്നുപോലെ ഉരുക്കി എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനാണ്. मैंने सोचा मेरा जीवन का कष्ट के जो परंपरा वहां पर खत्म हो गया है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता है, परमेश्वर कभी हमें जो फर्केगा, क्योंकि हम प्रभु हमें जो फर्क करके हमें जो है हमें शोधना करके हमें शुद्धि लेकर जो है हमें शुद्ध कर एक सोना जैसे बाहर ले आने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर में जो है कभी कोशिश करता है. आमीन. ഹാലലുയ. അത് ഒരു 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അതിനുശേഷം ഹാലലുയ സന്തോഷമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ നടുവിൽ എന്നെ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിന് വചനവുമായിട്ട് ഹാലലുയ കാണുന്നവരോടൊക്കെ സംസാരിപ്പാൻ, ഒരു ദിവസം ഒരാളോടെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാനൊക്കെ ഹാലലുയ സമയം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. ये बातें जो है 6 साल पहले हुआ था. उसके बाद मेरे आवाज प्रभु ने मुझे वापस दिया है, और उसके बाद मैं जो है हर एक लोगों को, कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जरूर जो है बात करता था. उसके लिए समय को मैं निकालता था. ऐसे जाने के समय पर जो है अचानक जो है एक और घटना जो है मेरा जीवन पर जो है हुआ, वो भी मैं आपको मैं बताता हूँ. ഹാലലുയ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 1 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഹാലലുയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിക്ക് ഹാലലുയ ഒരു കാൻസർ എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടു. ഹാലലുയ. अम्मा में കാണത്തില്ല, ഒന്നോടൊന്ന് ഫോൺ വെച്ചേരെ. ओके. तो 1 साल पीछे जो है मेरा पत्नी, जो पास्टर का पत्नी है, उस पत्नी को जो है कैंसर का बीमारी उसका जीवन पर आया. ഹാലലുയ. ഞങ്ങള് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി. അത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 6 കീമോ വേണം, തുടർന്ന് ഹാലലുയ അനേകം റേഡിയേഷൻ നടത്തണം, ഹാലലുയ അതിനുശേഷം പിന്നെ 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോ വീണ്ടും ടെസ്റ്റിന് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി. और हमने डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने चेकअप किया है, बोला है 6 कीमोथेरापी लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है बहुत सारा रेडिएशन लेना है. रेडिएशन करने के बाद फिर जो है उसके जैसे 4 महीना में 6 महीने में जाकर फिर जो है चेकअप कराना है. ऐसे सारी बातें डॉक्टर ने हमसे कहा. ഹാലലുയ. ഞാൻ സഭയോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമക്കളോട് പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നിരുന്ന് ഹാലലുയ പ്രിയ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി. और मैंने ये बात को मेरा जो मंडली में बोला है, मेरा दोस्त लोगों को बोला है, सारे लोग जो है हमारा घर में आया. घर में आने के बाद जो है मेरा पत्नी के लिए वो लोग प्रार्थना किया. आमीन. ഹാലലുയ. അങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹാലലുയ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഹാലലുയ മകൾക്ക് 7 കീമോ കൊടുക്കണം. ഹാലലുയ. അതിൽ 1ാമത്തെ കീമോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തില് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ശക്തി വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന്, സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് ഹാലലുയ ആദ്യത്തെ കീമോ ഈ ഭവനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. हमने ऐसे मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया है. प्रार्थना करने के समय पर जो है हम लोग मिलकर जो प्रार्थना करने के समय पर पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे कहा है, सिस्टर को जो है 7 कीमो देना है, और पहला कीमो देना है एक घर के अंदर ये प्रार्थना का जो है उसी वातावरण में देना है, क्योंकि तभी जो है एक जो बीमारी से पूरी प्रकार में चंगा हो पाएगा. ഹാലലുയ ഹാലലുയ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൈ ഉയർത്തി
ഹാലലുയ ഹാലലുയ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ കീമോ ഈ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി യേശുവിന്റെ നാമത്തില്. ഹാലലുയ അടുത്ത് നടക്കപ്പെടുന്ന ഹാലലുയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതാകുന്ന വൈദ്യന്റേതാകുന്ന ഹാലലുയ കീമോകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകാതെ കർത്താവേ ഈ കീമോയിന്മേലായിരിക്കണം അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചു. हमें ऐसे घर में जो है प्रार्थना करने के समय पर हम लोग जो है पहला कीमो प्रार्थना का कीमो उसको दिया, ताकि उनका शरीर पर जो है देने वाला सारे कीमो जो है ये प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना के नीचे रहना है, ताकि परमेश्वर के आशीष के द्वारा मेरा पत्नी पूर्ण प्रकार में चंगा होना है। ऐसे सब लोगों ने प्रार्थना कर उसको सब लोग मिलकर प्रार्थना उसके लिए किया। आमीन। ഹാലലൂയ ഹാലലുയ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ദൈവം, ഹാലലുയ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അതിന് മറുപടി തന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന 6 കീമോതെറാപ്പിയിലും ഹാലലുയ ഹാലലുയ ദൈവമക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ അപ്പച്ചൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ഹാലലുയ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് പോലും ഉണ്ടാകാതെ, ഹാലലുയ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വോമിറ്റിംഗ് പോലും വരുത്താതെ അപ്പച്ചൻ കരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते हैं उसके बाद जो है 6 कीमोथेरापी जो है जो 6 कीमोथेरापी उसका शरीर में लिया है, और कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना होते हुए वो सब कुछ जो है अच्छा से होने के लिए प्रभु ने सहारा किया है। ये 7 कीमोथेरापी में कभी भी एक बार भी उल्टी भी नहीं हुआ था। ऐसे परमेश्वर ने प्रिय सिस्टर प्रिय आंटी को अपनी हाथों में संभाला है। हालेलुया। वो सारी चीजें परमेश्वर ने जो है अच्छा से निभाया था। हालेलुया। आमीन। ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോട് ആരോഗ്യത്തോട് ഹാലലുയ ആയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പഴയതിലും കുറച്ചുകൂടെ യേശുവിനോട് അടുത്ത് അവന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ കർത്താവ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ ഒരു കുശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ ഞങ്ങളിപ്പോ അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുക. അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ നടുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। हम लोग अभी पहले से भी बहुत अच्छा रीति से परमेश्वर का सेवकाई भी कर रहा है, और परमेश्वर में बहुत आनंदित है, क्योंकि हमारे जीवन पर आने वाला कोई भी क्लेश और तकलीफ जो है हमें तोड़ने के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं आता है। हालेलुया। तो इसलिए जो है अभी जो है और अच्छा होकर जो है अभी हम आगे को बढ़ रहा है। ഹാലലുയ. അതുകൊണ്ട് ഹാലലുയ 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 സ്തോത്രം. ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഹാലലുയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു വാക്കൂടെ പറയുകയാണ്. ഹാലലുയ. നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും ഹാലലു വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവം, ഹാലലുയ ഒരു ദൈവം, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഹാലലുയ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. तो इसलिए मैं आपको मैं बताना चाहता है, हमारा जीवन के सारे कष्ट में, हमारे जीवन की सारी व्यथा के समय पर भी हमें सहायता करने वाला, हमें आश्वासन देने वाला एक परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हालेलुया। वो कभी भी हमारा हाथ को नहीं छोड़ता है। आमीन। हालेलुया। ഹാലലുയ 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 സ്തോത്രം. അവിടെ രാഹുൽ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് കാണുന്നുണ്ട്. ഹാലലുയ. ആ ആള് എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ? അങ്കിളെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പം CMCയിലെ പേഷ്യന്റ് ആണ്. CMC ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുക. ഒരു സർജറിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. സർജറി നടന്നില്ല. പുള്ളി ഹോസ്പിറ്റലാ, CMC ഹോസ്പിറ്റലിലാ. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഏത് രോഗത്തിന്റെ നടുവിലായാലും, ക്യാൻസർ ആയാലും, ഹാലലുയ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ. ആ രോഗത്തിന്റെ ഒരു വൈറസ് പോലും ആ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു. ഹാലലുയ. എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമം
അത്ര വലിയ നാമമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. क्योंकि परमेश्वर ने अभी हमारे परिवार में ये प्रूफ किया है, क्योंकि पिछले महीने में जब वो आंटी का जो टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट में जो है ये पता चला है वो कैंसर का एक कीड़ाणु कोई भी वायरस उनका शरीर पर नहीं है करके अच्छा रिजल्ट जो है प्रभु दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता है हमारा परमेश्वर हमें हाथ छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। आमीन। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നാലും, ഭവനത്തിലായിരുന്നാലും, ഹാലേലൂയ, വഴിയോരങ്ങളിലായിരുന്നാലും, ഹാലേലൂയ, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും. हमें तो इसलिए हम लोग चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में हो या हम सड़क के किनारे में बैठा हो, कोई भी अवस्था में हो, हालेलुया, जैसे भजन संहिता में लिखा है, मैं परमेश्वर को सदा मेरे जीवन में मैं घोषणा करेगा, मैं उसको मैं धन्यवाद करेगा। അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. हमेशा परमेश्वर को स्तुति जो है मेरे जुबान में रहेगा। आमीन। ഹാലേലുയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഹാലേലുയ, അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. और जो वचन संहिता में लिखा है, जितने लोग जो है उसके मुंह प्रभु की तरफ उठाया है, उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ है। ഹാലേലുയ. ഹാലേലുയ. നീ എവിടെയായിരുന്നാലും, ഹാലേലുയ, നീ യാത്രയിലായിരുന്നാൽ, നീ ആസ്പത്രിയിലായിരുന്നാൽ, നീ ഭവനത്തിലായിരുന്നാൽ, ഹാലേലുയ, യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി, ഹാലേലുയ, അവരെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया। तो इसलिए शायद हम लोग जो है यात्रा में हो, घर में हो, कहां पर भी रहता है, और परमेश्वर का स्वर्ग दूर जो है हमारे घर के जो है चारों तरफ में चावनी होकर जो है हमें सुरक्षा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारा परिवार में, हमारे जीवन में कुछ भी होने से प्रभु हमें बचा के रखता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. 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 ഹാലേലുയ. ഹാലേലൂയ. ഹാലേലുയ. ഓ, നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഹാലേലുയ, വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഹാലേലുയ. നമ്മുടെ നിലവിളിയെ, ഹാലേലുയ, കാണുന്ന ഒരു ദൈവം, നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ, ഹാലേലുയ, തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഹാലേലുയ, അതിനൊക്കെയും പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹാലേലൂയ. तो इसलिए जो है हमारा हर निराशा में जो है हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमें जो हमारे तकलीफ में हमें सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारा सारी आंसुओं को परमेश्वर अपना कुप्पी में रखता है, ताकि जो है सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देकर जो है हमें जो है प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। ഹാലേലുയ. 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 ആമേൻ. ഹാലേലുയ. ഈ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഹാലേലുയ. നമുക്ക് നൽകിയ നാവ് അവനെ സ്തുതിക്കുവാനാണ്. ഹാലേലുയ. ഏതവസ്ഥയിലും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഹാലേലുയ. നമ്മൾ കരഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നാൽ അവൻ നമ്മളെ വിടുവിക്കും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, മറുപടി തരും. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आमीन। क्योंकि इसलिए हमारे जीवन की हर अवस्था में जो है हम परमेश्वर के पास जो है जाना है। प्रभु ने हमें जो मुंह दिया है, वो मुंह के द्वारा हमेशा प्रभु को स्तुति करना है। हालेलुया। ताकि प्रभु को स्तुति करने के समय पर जो है परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो है आशीष देगा, और हर प्रकार की तकलीफ के समय पर जो है परमेश्वर हमारा जो साथ देगा। हालेलुया। सो प्रभु जो इस वजह से जो है हम हर एक लोगों को आशीष करे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे तेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा में
भरोसा मेरा, सेवा पूरे करके पावो इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरे करके पावो इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अच्छा,